हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय पाठ विहंग विप्लव। तो चलतु स्टार्ट करवा विहंग विप्लव पाठटी डिटेल्स रे पढ़ी नेबा। समस्त की रिक्वेस्ट रहिबो समस्ते भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए एवं जो माने अष्टम श्रेणी रे पढ़ुछंती समस्ते आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जाए। ठीक अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप तुम मैंने नोट पाइपर क्वेश्चन आंसर हो एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा से सब तुमको व्हाट्सएप ग्रुप रे ही मिल तेणुक समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करने विहंग विप्लव। विहंग विप्लव पाठटे लिखिं किए महापात्र नीलमणि साहू। महापात्र नीलमणि साहू विहंग विप्लव पाठटी को लिखिं। देख पाठटी कौन रही पाने थर थर करी तीन थर आंब गछर डाल बसा बांधिलाणी हलदी बसंत। थर थर करी कौन गोटे हलदी बसंत पक्षीटे अच्छी पक्षीटे आंब गछरे तीन थर पर्यंत गोटे बसा बांधिलाणी मात्र तीन थर जाक बुढ़ा मांकड़ से डाल रे डेई ता बसा को भांगी दौची किंतु बुढ़ा मांकड़टी कौन करुच्ची तार बसाटी को बारंबार भांगी दौची। जेते काकुति मिनती करी कहला भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणुना। बुढ़ा मांकड़टी कौन करुच्ची ता कथा शुणुना केते भी काकुति विनती करी हलदी बसंतटी कहूची तथापि से शुणुना। तापरे माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुची बसंत ऋतु आउ केते दिन रहिबो। जो हलदी बसंत रही माँ हलदी बसंतटी ता मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुची कहीं बसंत ऋतु आसवाक जाऊँगी। साहाड़ा गछ मानकर फूल कषि धरलानी साहाड़ा गछ गुड़िक जो अच्छी से गुड़िक कौन फूल कषि धरलानी आउ अल्प दिन में पाची हलदी गुरुगुरु हो दिशब। बुदा मानकर शगड़ बाटुआ कोली पाची लाल टह टह दिशब। सेते बेलकु जदि चुआ हो जाइथिबो सेबे सिना सेमानकु कुनि कुनि थंटरे एसबु मिठा पाचिले कोली आधार देव। छुआ सबू चंचल चंचल बढ़ी जीवे किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखाई देना से अंडा देव केबे आउ छुआ फुटब केबे पिला माने एठार देख माने गोटे मांकड़ अच्छी हलदी बसंतर बसाटी को भांगी दौची। तापर कौन पुरुष हलदी बसंतटी कुआड़ू बुली आसी ता माँ हलदी बसंत पाखे बसिला तार हलदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिशुता पिला माने कहला बुझिल पाख आखरे आउ को गछ खाली नाही अन्य चढ़ई मैंने सबू गछरे बसा बांधि अंडा दे सारे केतेक अंडा उषुमाउछंती आउ केतेकर छुआ फुटिलानी एबे आमे कौन करबा बोली से कहउछती। माँ हलदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला कांदी कांदी कहला सेई निया गिला बुढ़ा मांकड़ को जबत करिया पई कौन एठी केही नाही का 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 तापर कौन सुबुची गोटे का गोटे शब्दटीए शुभुची। सेमानकर बंधु जो डामराक हठात आसी पहुँची जो हलदी बसंत मानकर बंधुटी थिला डामरा काऊ से कौन हो हठात सेटा को आसिक पहुँची सबू शुणी सारी से कहला तुमे माने बड़ भीरु कौन कह तुमे माने बड़ भीरु बुढ़ा मांकड़टा को जबत कर आमे काऊ माने कहारी अत्याचार सही पारुना आम प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताको थंटरे खुंपी आउ नखरे पिदारी अस्तव्यस्त कर दौचु। से कह तुम केड़े भीरु बुढ़ा मांकटा को केवल जबत कर आम मानक जदि कई अत्याचार कर आमे माने कौन करुचु आमे माने थंटरे खुंपिकी जो नखरे जो झांपिकी अस्तव्यस्त करदे बोली से कहूँ। सर्वसाधारण रास्ता उपर समस्ते मिसी बड़ पार्टी को ताकू गाली दो तार इज्जत महत सारी दो से तो बुढ़ा मांकड़ आम बसा को छाई माड़े ना बोली से कहूँ। समस्त सामने काऊ मैंने राव देकर तार इज्जत को महत को सारी दो बोली से कहूँ। तापर पुरुष हलदी बसंत कहला कौन आउ करू कह ताकू जेते नेहुरा होई कहिलु से कौन शुणुची आमे हेलु गायक जाति बसंत ऋतु रे गीत बोलिबा आमर काम से होती कौन हलदी बसंत मान होती गायक जाति बसंत ऋतु से गीत बोलिबा तांकर होची काम आमे तो आउ तुम भलिया लढ़ुआ जाति नुहु। एई समय आकाश रे सुबिला चिरिंग 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 काउ तार डोला दुई जो पक्षी दुईटा अच्छी जो डोला दुईटा कौन बुलाई ऊपर को थंट टेकी कहला ओ गायक महाराज परा आसवा हो तापर कौन कह गंगई आसी काऊ पाखे बसिला कौन
गंगेई आसी काऊ पाखे बसला। काऊ पचारा आ सब खबर कौन? गंगेई महाराज आजिकल तो तुम मानकर जो कचेबार गाड़िया पोखरी तो सुखी सारे माछ दुईटा तो भल मिलू न चिरिंग 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 शब्द पुनर्बार होचे। गंगेईटी कहला नाई हो मनीषक पेटरू तो सबू नियंट पड़ला। कौन? मनीषक पेटरू तो सबू नियंट पड़ला। गाड़िया पोखरी रे आजिकल कुजी गेंडाटीए भी मिलवा कष्टकर हो। पक्षी मान मध्य कथोपकथन चलती। तापरे हलदी बसंतर उद्देश्य कहला हलदी बसंत भाई चारिआडे तो एते रंगर फूल एते प्रकार कोली आउ एते सुंदर पवन गाँ देखी गोटाए गीत गाओ देखी गोटे गीतटी गीत बाली कहूँ तुमर सही मन मतानिया कूलू कूल स्वर अनेक दिन भल गीतटीए शुणा जाई नाही बोली से कहूँ। हलदी बसंत तार दुर्दशा विषय किसी कहवा पूर्व से प्रति बुढ़ा मांकड़ पर किपरि अत्याचार करुछि से कथा मते वर्णना करी काऊ कहला गंगेई महाराज या एथकू उपाय कौन कुह कहला। हलदी बसंत सारी तापरे कोइली हेरिका आमे भितर कौन शिल्पी प्रजाति पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति एमानक जोगु बंची एमानक साहाय्य न कले आम जीवन वृथा बोली कहूची। तापर जने देख केही जानती नाही बग केते बेलू आसी सेठांक ठारू अल्प दूर गोटे थुंटा गछरे डाଳରେ दुई पटकू डेणा मेले गुमार करी बसीची। कौन? बगटीए किछि दूर रे बसीची किंतु केही भी जानि नांती। बग सबुदिन गंभीर क्या संगे बेसी कथबार्ता करे ना मिलामिशा मध्य करे ना निजको बड़ धार्मिक व्यक्ति बोली सबुबले परिचय दे बोले किंतु सुआ कहे बग मस्त बड़ ठक किंतु सुआटी कहूँ बग मस्त बड़ ठक आउ स्वार्थपर पानी को सीना बुड़ी बुड़ी माछ खाए बग ध्यान कला भली बसी हेले असल रे छकी थिबो। मीनटीए जेतेबेले मुंड टेकुची सारी कहूची कौन कहला सारीटी कहला बग टिके गोरा बोली ता मन रे बड़ गर्व कला और अन्य रंगर चढ़ई मानक से घृणा करुची कला रंगर आउ अन्य रंग चढ़ई मानक कौन करुची बगटी घृणा करुची बोली से कहूची। काऊ कला तेणु बग ता पाखक पुराए नाही। पक्षी जगत श्रेष्ठ स्वर शिल्पी कोइली रंग कला बोली ताकू मते बग खातिर करे नाही। ता मन रे कौन कला गुरार भेदभाव खूब बेसी रही बोली से कहूची। किए कहूची? सुआटीए कहूची। पर काऊ एड़े पाटे कथा कहूथिबा सुनी बग आउ सही पारिला नहीं। से उद्धत कंठरे विद्रुत होई कहला कक 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 हे मूर्ख कला काऊ बेसी गुड़ाए राउ राउ हो नहीं। शिल्पी मानक पाई तोर हृदय केबेठारु एते व्याकुल हैला। एई हलदी बसंत कोइली आदि शिल्पी मानक पाई मोर तिलोधे हेले दया नहीं। एमाने हेले विदेशी वर्ष जाक एमाने केउंटी थांती। एमाने जन्मभूमिर खरा सहिबे नहीं वर्षा सहिबे नहीं शीत सहिबे नहीं। ए बसंत ऋतु आसिले दल दल होई आसी नाना ढंग देखे आमर आहार उपभोग करी बसाइबे। एमानकर भला जन्मभूमि प्रति ममता अच्छी बोली से किए कहूची? बगटीए कहूची। हलदी बसंत बगर एई अपवादर भारी दुखित होला टिके रागीगला मध्य तथापि तार स्वभाव सुलभ मधुर गलारे कहला कूलू कूल देख देख भाई बग आमे हेलु शिल्पी समग्र वसुधा आमर होची जन्मभूमि आमे कहार को पर बोली भावु नाहु समस्ते आमर निजर बोली किए कहूची? हलदी बसंत टी कहूची। किंतु काऊ को एते कमळे करी कही आसेना। से कर्कश भावे बग को कौन कर भर्सना करी कहूची तुम्हें अति स्वार्थपर असामाजिका आउ अहंकारी विपद बेले पड़ोशी मान को साहाय्य करने दूरे थाउ जी अहस्मित भावे देखाए ताकू अति क्षुद्र मना बोली कह जाए। ठीक अच्छे काऊ कथा शुणी सबू चढ़ई एकाथर बोबाई उठिले बुझिल समस्त निज निज शब्द रे बोबाई उठी सम्मिलित भाव से बग को स्वभाव को निंदा करचंती। बग अपमान ठारे सेठू उड़ी चलीगला बगटी अपमान सही कौन सेठारू उड़िकी चली जाइए। समय कुआड़ू आसी पहुँची थाए गोटे कजलपाती कौन आसी पहुँची गोटे कजलपाती आसी पहुँची ताकू देखी सबू चढ़ई पुणी थे बोबाई उठी स्वागत जनाइले। कजलपाती पक्षी समाजर मध्यस्थार काम करे भल लोकी करी कौन कली कजिया को मेंटाई दिए बोला कौन भल लोक कौन से कली कजिया को मेंटाई दिए अर्थात मध्यस्थ भरी काम करे भलरे न मेटिले कजलपाती निजर शक्ति खटाइबा भी
ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପିଠୁକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘୁମରାଉଛି। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡ଼ି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ବୋଲି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ କେତେଥର ତାର 2 ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଖ କା ଖେ ଖ କା ଖେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିଏ ରେ ତୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। ମୁଁ କଜଳପାତି, ବିଚାରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପକ୍ଷୀଟି ପଚାରୁଛି। କିଏ ପଚାରୁଛି? କଜଳପାତି ପଚାରୁଛି। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହୁଛି। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ହେଉଛୁ ବଳଶାଳୀ। ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ଯାର ଯା ତୁ ମୂଳକ ତାର, ଜୋର ଯାର ମୂଲକ ତାର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏକ କାନରେ ପଶି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ସେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ନାମ ଫେରାଦ ଦେବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, କରନା ଫେରାଦ, ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ହେଇଛି। ବିରାଧିବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ନ ବଲ୍ଲକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୁଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତ, କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି। ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ, ଗୋଧି ଆଦି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ଓ ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି? ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧର ମକଦ୍ଦମା। ଦରବାରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା? ଗୋଗାଇ, ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଆଉ କୋପତ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଶାଳିଆ ପତନୀ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣ ଆଦେଶ ଚିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିଏ କହୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବନର ବଳବାନ ଜୀବ। ବାନର ହେଉଛି କ'ଣ? ବଳବାନ ଜୀବ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖାମୃଗ ଅଟେ।
ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛରୁ ଡାଳ ଡେଇଁବା। କାଉ କହିଲା, ସେ ଡାଳରେ ତ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳ ଡେଇଁବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଆଉ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଦଳବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ତା ପଛରେ ଗୋଟୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଘର ଚଟିଆଟି କ'ଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କନ୍ତକୂଳରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ପକ୍ଷୀ ବିହୀନ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଚିଲ, ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। ତାପରେ ତା ପଛକୁ ଡାମରା କାଉ, ତାପରେ ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି। ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ କ'ଣ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେହି ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି କୋଷାଟି ମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ କୋଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଝୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟୋରିରେ ତମେ ବୁଝିଲ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ବୁଝିଲ? ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ସେ କାଉକୁ କହୁଛି, କାଉ କ'ଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆର ଲେଖକ ପରିଚୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସୃଜନ ପ୍ରରୋଧି ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କଥା ଶିଳ୍ପରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ 1926 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହାପାତ୍ର ବୀରବର ସାହୁ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧିକା ଦେବୀ। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅବିକଳ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତିକି ଧୁରନ୍ଧର ସେତିକି ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ମିଛ ବାଘ, ସୁମିତ୍ର ରହସ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରକୃତି ଭଳି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପଟି ସରକାରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆଗରୁ ପଠିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଏଠାରେ ପଦପ୍ତ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲ? ଏହି ଗଳ୍ପଟିର ଗାଳ୍ପିକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନଟି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ପାଠଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର PDF ଆକାରରେ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଏହି କ୍ଲାସର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ସେଟା ତୁମେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅ।